वेलकम टू पिलाने तुम्हारा क्लास एक्स प्री बोर्ड एग्जाम 2023 काली तुम जो एसएससी एग्जाम अच्छी तार सब्जेक्टिव सिलेक्शन तुमको देउची मैंने आगुरी कोई रियल नुह इंपोर्टाट है कि इंपोर्टाट जोटा तुम से दूचे आस स्टार्ट करिया वीडियो देख पिलाने तुम पार्ट 2 सब्जेक्टिव डाण पाखे दिया संख्या गुड़िकर सूचाई लेख है ता देख एक नंबर क्वेश्चन कौन देला ना भारत रे संघन कुस्तीर संपर्क आलोचना कर 4-2-2-8 है देख एटा भारत रे संघन कुस्ती कथा आलोचना कर आ 2 नंबर है संक्षिप्त टिप्पणी दियो खाउटी शिल्पर पिलाने लास्ट को एसए 1 रो तुम लंग क्वेश्चन कौन कौन आसला सेटा भी अच्छी से वीडियो शेष जाए निहाती देखिकी जीव एटा तुम कोटा एसए 2 आगुरी कहीदेली है देख तापर एटा खाउटी शिल्प संक्षेप टिप्पणी लेख तापर कौन 3 नंबर आइरे कारण लौह इस्पात शिल्पर मौलिक शिल्प क्या कहुए तार कारण दर्शा लिख तापर किंबा तुम आकु न कर आकु कर स्थानांतरित कृषि संपर्क आलोचना कर आउ संक्षिप्त टिप्पणी दियो मौलिक शिल्प उपरे आउे कौन 3 नंबर है कारण दर्शाओ जे लौह इस्पात कंचामाल मिलुथिबा निकटत स्थान प्रतिष्ठा करा जाए है तापर देख आमर आसिया 2 नंबर देख चरम दरिद्र बा अपेक्षिका दरिद्र एक तुलनात्मक बरणी प्रदान कर आ 2 नंबर पार्थक्य दर्शाओ पसन बेकारी और ऋतुकालीन बेकारी है तापर संक्षिप्त टिप्पणी दियो स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मर्गर तापर किंबा तुम आकु न देपर तुम आकु दब कौन दब ना बेकारी दूरीकरण की कार्यक्रम ग्रहण करा जाइछि आ डबल आर तो पार्थक्य दर्शाओ सांघातिक जनित बेकारी और स्थानीय बेकारी है तापर ट्रिपल आई रे संक्षेप विवरणी सिंगापुर समुद्र पथर है तापर आस देखा 3 नंबर पिला तुम देख कौन देला ना 3 नंबर है पिलाने देख कौन देला ना निम्न मध्य 60टी शब्द गोटे लेखा शब्द लेख देख कौन देला ना 1 नंबर मिश्र चुक्ति शर्त गुड़िक लेख है मिश्र शक्ति शर्त गुड़िक देख यहीटा देख तुम यहीटा है 4 मार्क मिश्र शक्तिर शक्ति गुड़िक नीलगिरी किपरी देशीय राज्य मिश्र प्रक्रिया आरंभ होता है 4 मार्क आउे पिलाने यहीटा है 2 मार्क 2 मार्क एटा 2 मार्क कौन पोर्तुगीज माने केबे किपरी गोवा अधिकार करथिले त्रिपिला मिशन शक्ति योजना केउठ आरंभ होता यार उद्देश्य कौन थी प्लान तापर आउटा देख तापर ये दुईटा भी 2-2 मार्किया 2-2 मार्किया तापर स्वाधीनता पर ओडिशा रे केउं पोताश्रय गुड़िक उन्नतकरण करागला केउं केउं नदी बंध योजना कार्यकारी करा जाउथिला तापर पिलाने आमर त्रिपिल आइले कौन आदिवासी मानकर प्राथमिक शिक्षा विकास पाई सरकार नहीं पदक्षेप गुड़िक संक्षेप लेख एटा थिला माने 2 मार्क है देख तुम बुझे आगुरी एटा भलसे बुझी नियो देख पिलाने तुमर 4-4-2 पैटर्नटा बुझ तुमर कौन ना ये जो भारतर संघन कुस्ती संपर्क आलोचना कर एटा तुम 4 मार्क तापर देख यहीटा तापर स्थानांतरित कृषि संपर्क आलोचना कर तुम एटा है तुम 4 मार्क आउे दुईटा गोटे है खाउटी शिल्प है केते मार्क पिला ना तुम 2 मार्क आउे लौह इस्पात शिल्पर मौलिक शिल्प क्या कहे सेटा 2 मार्क देख 4-2-6-6-2-8 है एटा है तुम 4 मार्क एटा है तुम 2 मार्क एटा 2 मार्क 4-2-6-8 है यहीपरी तुम एटा को जब नक संपूर्ण रूप एटा एग्जाम पिला कौन करती ना यहाँ भल से बुझ तुमको धर जाऊ भारत संघन कुस्ती आसलानी है ये दुईटा आसूसी तुम्हें कौन कल ना ना सरी पिलाने तुमको यहीटा आसुनी यहीटा आउची ये दुईटा आउची है तुम कौन कर ना तुम आकु न लिखि डायरेक्ट आकु लिखिकी ये दुईटा आंसर लिखिदेव ताले भूल हो तुम एमती भावुथ 4 आकु 4 मार्क लिखिदेवी ये दुईटा को 2-2 मार्क लिखिदेवी ताले तुमको ये जो 2 मार्कियार मार्क मिल ही ना यही 2 मार्कियार मिल ही ना कंपलसरी जति कर आकु कर जति कर आकु कर यहीटा भलसे ध्यान रखिथ से आउ गोटे देख आगटा जो मुझे बुझे नी देख जोटा 3 मार्क देला 3-2-2 प्रथम जोटा कौन ना चरम दरिद्र और अपेक्षिक दरिद्र तुलनात्मक विवरणी दियो एटा 3 मार्क एटा है 2 मार्क एटा 2 मार्क एटा भी सेमती बेकारी दूरीकरण की कार्यक्रम ग्रहण करा पिलाने तुम 3 मार्क एटा है 2 मार्क एटा 2 मार्क ता आगुरी कहीदे तुम जो 3 मार्क तुम यदि कर आकु कर एटा कर ना तुम धर ये गोटे आई नंबरटा करी आर आई नंबर कर तुम कह आर डबल आई करी आर ट्रिपल आई करी आर ये दुटा करी सेमती हेनी पिलाने
ଦତି କରୁଛ ଏଇଟାରେ ଯଦି କଲ ଏଇ ଦୁଇଟା କରିବାକୁ କମ୍ପଲସରି, ଯଦି ଏଟା କଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କରିବା କମ୍ପଲସରି। ଯାହା କରିବ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାବି କରିବ। ଦତି କରିବ ଏଇଟା କର, ଯଦି କରିବ ଏଇଟା କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତୁମ 3 ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ମିଶ୍ର ଶକ୍ତି। ହଁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ବୁଝିଛି ହେଲା। ନୀଳଗିରି କିପରି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ମିଶ୍ର ଚୁକ୍ତି ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ କହୁଛି SA1 ପରୀକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିକି ଆଇଥିଲା ହେଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଏଇଟା ବି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ତ ଏଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ନୀଳଗିରିର କିପରି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ହେଲା। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ସ୍ମରିଟାନ୍ ନୀତି ସମ୍ପର୍କ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ କିମ୍ବା ତାପରେ ସିମିଳା ରାଜିନାମା କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ତ୍ରିପିଲ ଆଇଲେ ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ କ'ଣ ହେଲା। ଦତି କରିବ, ଆକୁ କରିବ, ନହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଗୁରାରୁ 3ଟାରୁ କିଛି ଆସୁନି, ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ଆଇ ନମ୍ବର କରିକି ଧର ଯଦି ତୁମ ଆଇ ନମ୍ବର ଆଇଲାନି, ତୁମେ ଡବଲ ଆଇ ତ୍ରିପିଲ ଆଇ କର, ଆର ଆଇ କଲ, ସେମିତି ଜମା କଲେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ମାର୍କ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଦତି କରିବ ଏଇ 3ଟା କରିବ, ଦତି କରିବ, ଯଦି ଆକୁ ନ କରିବ ଏଇ 3ଟା ଆସୁନି ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ହିଁ କରିବ। ଯେଉଁଟା କରିବ କମ୍ପଲସରି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚଶତୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚଶୀତ ନୀତି କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ମୋଟର ଯାନ ଆକ୍ଟ କେବେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତାପରେ ତ୍ରିପିଲାରେ ରହିଲା ଅପରେସନ୍ ପୋଲୋ ହେଲା। ପୋଲୋ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼େ। ଏଟା ଦେଖ 3-2-2-7 ହେଲା। 3-3-2-7 ଏଟା କ'ଣ ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ। ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ୍ ସ୍ମରିଟାନ୍ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଟା ହେଲା ତୁମର 3 ମାର୍କ, ଏଟା ହେଲା ତୁମ 2 ମାର୍କ ସିମିଳା ରାଜନୀତି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ ହେଲା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ, ଏଟା 2-2। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ବି ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଠିକି ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ନା ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏଟା ତୁମର SA1 ପେପରର ହେଲା। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା ସେ ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଛରେ ଏଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ଦେଖିଯିବ, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖି ବି ପାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତ୍ରିପିଲ ଆଇ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଲା ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବୃଷ୍ଟିଜଳ କ'ଣ ଅମଳ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ରାଜସ୍ଥାନରେ କିପରି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଲା ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶ ନିର୍ମାଣର ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା। ନିର୍ମିତମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ତାପରେ ତ୍ରିପିଲ ଆଇ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ଏହାର କିପରି ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ଆସିଲା ଦେଖ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ଇତିହାସର ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେଲଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ। ଆଉ ତ୍ରିପିଲ ଆଇ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ତା 4 ନମ୍ବର ଟିବି ରେଭେନ୍ସା କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଥିବାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଦେଖ, ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା SA1 ପେପର ହେଲା। SA1 ଏଟା ତ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ସେ, ଯାହା କହିଲି ଭଲସେ ତାକୁ ମନରେ ରଖିକି ଲେଖିକି ନେବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ବି SA2ରେ ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ନିହାତି ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।